6 साल पहले की बात है। সেটা ছিল 6 বছর আগে। That was 6 years ago. एक लड़का था। একটি ছেলে ছিল। There was a boy. वो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था। তিনি বাড়ি থেকে দূরে পড়াশোনা করতেন। He used to study away from his home. और लड़के का सपना था। এবং ছেলেটি একটি স্বপ্ন দেখেছিল। And the boy had a dream. वो ऐसा काम करे ताकि लोगों ने उसे याद रखें। সে এমন কাজ করে যাতে মানুষ তাকে মনে রাখে। He should do such a thing so that people remember him. वो खुद की एक पहचान बनाना चाहता था। তিনি নিজের জন্য একটি পরিচয় তৈরি করতে চেয়েছিলেন। He wanted to make an identity for himself. वो सिर्फ पैसा नहीं नाम कमाना चाहता था। সে শুধু নাম কামাতে চেয়েছিল, টাকা নয়। He just wanted to earn name, not money. वो उन लोगों की मदद करना चाहता था। তিনি সেই লোকদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। He wanted to help those people. जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। যার এই পৃথিবীতে কেউ নেই। Whom there is no one in this world. जो गरीब और अकेले होते हैं। যারা দরিদ্র এবং একাকী। Who are poor and lonely. फिर उस लड़के को एक दिन। তারপর সেই ছেলেটির একদিন। Then that boy one day. फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। ফেসবুকে একটি মেয়ের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে। A girl's friend request came on Facebook. लड़का उस लड़की को नहीं जानता था। ছেলেটি মেয়েটিকে চিনত না। The boy did not know that girl. लेकिन फिर भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। কিন্তু তবুও ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করলেন। But still accepted the friend request. फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। তারপর দুজনেই ফেসবুকে চ্যাট করা শুরু করল। Then both started chatting on Facebook. फिर लड़के को लगा कि वो फेक आईडी है। তখন ছেলেটি ভাবল এটা একটা ফেক আইডি। Then the boy thought that it was a fake ID. इसलिए लड़के ने लड़की को कहा। তাই ছেলেটি মেয়েটিকে বলল। So the boy told the girl. अगर तुम सच में लड़की हो तो मुझे कॉल करो। আপনি যদি সত্যি মেয়ে হন তাহলে আমাকে কল করুন। Call me if you're really a girl. मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। আমি তোমার কণ্ঠ শুনতে চাই। I want to hear your voice. लड़की ने कहा, मैं नहीं कर सकती। মেয়েটি বলল, আমি পারব না। The girl said, I can't.
फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। তারপর কয়েকটা দিন এভাবে কেটে গেল। Then a few days passed like this. फिर एक दिन लड़की ने अचानक लड़के को फोन किया। তারপর একদিন হঠাৎ মেয়েটি ছেলেটিকে ফোন করল। Then one day suddenly the girl called the boy. लड़के ने फोन उठाया और बोला कौन? ছেলে ফোনটা তুলে বলল কে? Boy picked up the phone and said who. फिर लड़की ने बोला पहचानो। তখন মেয়েটি বলল চিনতে পারো। Then the girl said, recognize. लड़के ने बोला आपको नहीं पहचान रहे हैं, आप बताओ कौन हो? ছেলেটি বলল তোমাকে চিনতে পারছি না, তুমি বলো তুমি কে? The boy said, do not recognize you. You tell me who are you? लड़की ने बोला तुम्हें मेरी आवाज सुननी थी। মেয়েটি বলল তুমি আমার কণ্ঠ শুনতে চেয়েছিলে। The girl said, you wanted to hear my voice. आपको पता चल गया ना मैं लड़की हूँ। আপনি জানতে পেরেছেন যে আমি একটি মেয়ে। You got to know that I am a girl. लड़के ने कहा अरे तुम हो। ছেলেটি বলল আরে তুমি। The boy said, oh you are. मैं तो तुम्हें लड़का समझ रहा था। আমি তোমাকে ছেলে হিসেবে ভাবছিলাম। I was thinking of you as a boy. लेकिन तुम तो लड़की हो। কিন্তু তুমি তো মেয়ে। But are you a girl? फिर उन दोनों की थोड़ी सी बात हुई। তারপর দুজনেই একটু কথা বলল। Then they both had a little talk. और लड़की ने फोन काट दिया। আর মেয়েটি ফোন কেটে দিল। And the girl hung up the phone. फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करते थे। তারপর দুজনেই ফেসবুকে আড্ডা দিত। Then both used to chat on Facebook. कभी-कभी लड़की लड़के को फोन भी करती थी। মাঝে মাঝে মেয়েটি ছেলেটিকে ফোনও করত। Sometimes the girl would call the boy. कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। কিছু দিন এভাবে কেটে গেল। Some days passed like this. उसके बाद लड़का लड़की को लाइक करने लगा। এরপর ছেলেটি মেয়েটিকে পছন্দ করতে শুরু করে। After that the boy started liking the girl. फिर एक दिन लड़की ने कहा। তারপর একদিন মেয়েটি বলল। Then one day the girl said, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। কিছু বলার থাকলে বলুন। If you have anything to say, say it.